अस्सलाम वालेकुम। इमरान लतीफ़ की तरफ से सलाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का बड़ा हॉट इशू जो है, आज का नहीं काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा है, डॉक्टर शहबाज़ गिल। अच्छा, डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, एक तरफ तो नज़र आ रहा है तशद्दुद हुआ, दूसरी तरफ से जब पिम्स की अगर मेडिकल रिपोर्ट देखी जाए और उस पे तो तशद्दुद आ नहीं रहा। फिर एक और बड़ी बात है कि सहाफ़ियों के तज़िये सुन के मैं बड़ा परेशान हूँ। उनमें कहा जा रहा है कि जी एक खलीफा एंकर कह रहे हैं कि जी मुझे ये भी पता है किस वक़्त पे किस सेल में रख के कितने बजे उसको मारा नहीं गया बल्कि उल्टा लटकाया गया। फिर एक खलीफा एंकर कह रहे हैं कि जी उनको मारा नहीं गया बल्कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ। अच्छा देखें, ये तो डॉक्टर शहबाज़ गिल है। आपको मैं अब रियलिटी की तरफ लेके जाता हूँ। आप सिंध में चले जाएँ, वहाँ पे गरीब एक मज़दूर को जब पुलिस पकड़ती है या गरीब को पकड़ती है जिसका कोई जानने वाला नहीं होता, उसका क्या अशर किया जाता है। इसी तरह आप पंजाब में आ जाएँ, बलूचिस्तान में आ जाएँ, दीगर सूबों में आ जाएँ। अच्छा, वो बेचारे तो इंसान नहीं हैं, वो मतलब मुसलमान भी नहीं है, इस मुहिब्बुल वतन से प्यार करने वाले भी नहीं हैं। वो तो बेचारे हो जाते हैं कि समझ लें कि 9/11 के मुल्ज़मान में से वो शामिल हो जाते हैं, उनको पुलिस तशद्दुद करती है, 10-10, 12-12 दिन उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं डाली जाती। डॉक्टर शहबाज़ गिल के साथ ज़्यादती हुई है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर शहबाज़ गिल ने जो टीवी पर बैठ के, प्राइवेट टीवी के बैठ पर जो फ़ौज के ऊपर तनकीद की और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया उसने अपना जारी किया है, खैर उसकी तो मैं मज़म्मत क्या, उसके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर शहबाज़ गिल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और यहाँ पर इमरान खान क्योंकि पार्टी के सरबराह थे, उनको चाहिए था कि वो कम अज़ कम तमाम तर हालात का जायज़ा लेते। जिस तरह वो स्मूथ उनकी सियासत बड़े अच्छे अंदाज में जा रही थी, वो डॉक्टर शहबाज़ गिल को माज़रत करने के लिए उनको मजबूर करते और उनसे माज़रत करवाते। अगर वो मतलब अपने ट्विटर के ज़रिए या वो माज़रत कर लेते तो मेरा ख़्याल ये केस ही नहीं बनना था। अब शहबाज़ गिल के मोबाइल के पीछे पुलिस या बाकी अदारे कौन है? अच्छा, ये बाकी लोग कौन हैं? सुनने में ये आता है जी वो मार कोई और रहा है, क्या कोई अमेरिका से कोई बंदा आया हुआ है या कोई इंडिया से कोई बंदा आया हुआ है या कोई फोर्सेस हमने हायर की हुई हैं, ये जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसने। अच्छा, मारने वाले भी पुलिस वाले हैं, सजा देने वाले भी पुलिस वाले हैं, अदालतें देख रही हैं। एक एक चीज़ है, डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपी छुपाई नहीं जा सकती। एकदम से पहले कोई ट्वीट हो जाता है और मतलब उसमें कहा जा रहा है कि जी उसके साथ कोई ऐसा कोई जुल्म जबर हो रहा है। डॉक्टर साहब के ऊपर जो तशद्दुद के निशान है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जो ड्रामा कर रहे हैं वो को हद से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि ड्रामा बात तो वो पहले ही है, उनका जो मस्करापन है वो मेरा ख्याल है कि आप जो सुनने वाले, मेरे जो कायरीन है, मेरे सुनने वाले हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो बड़ा मस्करा टाइप आदमी है। अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखी जाए, अगर उनको समुंदरी फैसलाबाद से लेके देखा जाए और उनकी वो जो यूनिवर्सिटी का द्वार गुजरे हैं और वो जो एफ.आई.आर आज भी मौजूद पड़ी हुई, और इसी तरह अमेरिका में जाकर देखा जाए तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। रही बात उसके ऊपर तशद्दुद, और एक बयान आया कि जी अडयाला जेल के अंदर एक चक्की में रखा गया। अच्छा जी, बहुत सारे साफ़ी हज़रात कह रहे हैं जी चक्की, ये चक्की कोई वो आटा पीसने वाली चक्की नहीं होती कि जनाब वो गंदम दी तो वो हमारे पुराने वक्त में वो आटा पीसा जा रहा है। चक्की एक कमरा होता है, उस अडयाला जेल के अंदर या बाकी जेलों के अंदर कमरों के नाम दिए होते हैं, चक्की नंबर 1 2 3 XYZ। अब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फारग कर दिया गया, डीआईजी के ऊपर भी बात आ गई। अब जो नए सुपरिटेंडेंट जेल साहब आए, कल को खुदा ना खास्ता इन पे भी ये बात आ जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट वहां पे पीटीआई की है, इसका मतलब ये है कि काफ लीग और पीटीआई के अंदर कोई, मेरा ख्याल है कोई ऐसी दूरियां हैं कि अडयाला जेल के अंदर तशद्दुद हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अडयाला जेल के अंदर कोई तशद्दुद हुआ है। बाकी रह गई बात तशद्दुद की, तो अभी आप किसी पुलिस अफसर के पास जाएं और उसको थोड़े से पैसे वैसे दें और अभी एक पर्चा होगा और जनाब बंदे ने चुक के कुट कुट के चित्र बना के मुर्गा बना के 10 दिन उसकी गिरफ्तारी नहीं डालेंगे। जब 10 दिन गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, उठा के अडयाला जेल फेंकेंगे, वो चक्की नहीं फेंकेंगे, वो जाकर फेंकेंगे मुलाजे में, मुलाजे से निकल के जब वो जाएगा और उसकी जनाब सुबह तक दुर्गत वो बनाएंगे कि उसको लग पता जाएगा। देखें, इंसाफ और जस्टिस की वजह से आज हम महरूम हैं, आज हम अपने कुरान पाक के ऊपर अमल ना करने की वजह से महरूम है। हमारे मुल्क में जस्टिस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गई बात सियासतदानों के ऊपर, सियासतदानों में से इमरान खान, मैं दाद देता हूं कि इमरान खान अपने साथियों के पीछे आते हैं, इमरान खान अपने एक ड्राइवर तक पीछे आते हैं। इमरान खान ने कल पिम्स के अंदर जाकर खड़ा होकर जो एक पुरअमन मतलब मुलाकात का एक, मैं कहता हूं कि बयानिया ही था, एक पूरे दुनिया को एक बयानिया दिया गया, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने एक आज कॉल दी है। आज इमरान खान निकलेगा, पाकिस्तान निकलेगा, इमरान खान के पीछे उनके फॉलोअर हैं, वो निकलेंगे, जाहिर है जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग सारे निकलेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल को तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं इशारा और है कि डॉक्टर शहबाज गिल को तो हीरो ना बनाया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल को इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर नहीं है, लेकिन उसको बना दिया गया। अब डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर अगर जुडिशल कमीशन, देखें जी, जो बात
افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے زہر اگلا ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کیس تو بننا چاہیے، وہ کیس بھی چلنا چاہیے۔ ہاں ان کے تشدد کے اوپر کہ ان کو کون سے کوئی خلائی مخلوق اگر مار رہی ہے یا کوئی مطلب ماسک میں آتے ہیں پہن کے، منہ چھپا کے لوگ آتے ہیں ان کو واردات کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بھائی پاکستان میں جن کی حکومتیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی تھوڑی چیز کو بیلنس کر رہے ہیں تو کرنے دیں، مطلب یہ تو نہیں نا۔ اچھا بیانیہ در بیانیہ یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے یہ بولا، مریم نواز یہ بولتی رہی، ہم کیوں نہ بولیں، آصف زرداری یہ بولا، ہم کیوں نہ بولیں۔ یا دیکھو فوج پاکستان کو چھوڑ دو، معاف کرو، مہربانی کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ آرمی چیف آپ کا برطانیہ جا رہا ہے، آرمی چیف آپ کا امریکہ جا رہا ہے، اب آئی ایم ایف کی طرف آپ چلتے ہیں تو اب دیکھیں وہ تو جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اب آئی ایم ایف نے ایک بڑی اچھی شرط رکھ دی ہے، میں بڑا خوش ہوں، میں بڑے عرصے سے چیخ رہا تھا، بڑے عرصے سے چلا رہا تھا کہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھ بیوروکریٹ جو ہے نا، ہمارے یہاں جو ایک بیوروکریٹ ہے وہ ارب پتی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا جو نیا ایک ایگریمنٹ، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ایم او یو ایک سائن ہو رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اب میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی تفصیل سے، کہ جو جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، چاہے وہ کس گریڈ کس اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اپنے اپنے ایسٹس دیں گے۔ اگر وہ اپنے ایسٹس نہیں دیتے تو ان کی چھان بین کی جائے گی، اور ان کے رشتہ داروں کے نام پر جو بے نامی مطلب جیسے کہ میں ہوں، اب میرا کوئی رشتہ دار آ گیا تو میں نے جناب اس کے نام پہ کوئی رکھا دیا 10 کروڑ روپے، کسی کے نام پہ میں نے کوئی زمین لگوا دی، کسی کو میں نے پلاٹ الاٹ کر دیا۔ سو اس طرح کے اثاثہ جات بھی آئی ایم ایف انٹرسٹ لے رہی ہے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے وی لاک میں بیوروکریٹس کو، یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ میں نے اپنے وی لاک میں بیوروکریٹ سے کہا کہ بیوروکریٹ کے بارے میں کہا کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے، اصل ذمہ دار بیوروکریٹ ہے، میرے پاکستان میں کسی نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا، آئی ایم ایف نے میری بات سن لی، میں یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے۔ اچھا رہی بات اب پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں ہیلی کاپٹرز پر جا رہے ہیں، وہ میں آج مراد علی شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ غریب ڈوب رہے ہیں۔ اچھا ہر وزیر اپنی اپنی ایک نا پریس کانفرنس کے ذریعے بتا رہا ہے جی اتنی تباہی ہو گئی ہے، اتنے لوگ مر گئے اور اتنا یہ ہو گیا۔ او بھائی ان کا کوئی سد باب کرو، ان کا کوئی حل کرو، ان کا کوئی تاحیات حل کرو، یہ ہر دفعہ ہر سال ہی یہ کام ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب جو لوگوں کو مل رہے ہیں اتنی دوری سے مل رہے ہیں کہ اس طرح کے جیسے کہ وہ اچھوت ہوتے ہیں، ظاہر ہے سندھ کے اندر ایک رواج پایا جاتا ہے، انسان اشرف المخلوق ہیں، سب برابر ہیں، کوئی بھی اچھوت نہیں ہے۔ سو اسی طرح کاف لیگ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو ایک خبر میں آج آپ کو بریک کرتا چلوں۔ اس وقت چودھری پرویز الہی نے گجرات کو ڈویژن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ قائد اعظم گروپ کے اندر چودھری پرویز الہی کے اندر ایک اختلافات کی دراڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو کپتان کو اکسا رہے ہیں۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ میرا کپتان بڑا معصوم ہے، میرا کپتان لوگوں کے کہنے میں آ جاتا ہے وہ کانوں کا کچا ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ کپتان کو میں ذاتی طور پر لائک کرتا ہوں، کپتان دل کا برا نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ان کو اکسا رہے ہیں، جی دیکھیں جی وہ گجرات کو بنا رہے ہیں تو ہم نے تو سرگودا سیالکوٹ کو بنانا تھا، ایکس وائی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ سو اب عمران خان اگر نکلتے ہیں، اب وہ سارے دھرنے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آج انہوں نے کال دی ہوئی ہے جناب پورے پاکستان میں، کل وہ لیاقت باغ میں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے اس وقت انتہائی تشویش اس بات کی کہ اس وقت عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی اپنے بڑے بڑے عظیم لیڈروں کو کھو بیٹھے ہیں، خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان جیسے لیڈر کو بھی ہم کھو بیٹھیں۔ رہی بات موجودہ وفاقی حکومت کی تو ان کی تو کیا بات ہے۔ موجودہ حکومت ابھی جو منی بجٹ کے اندر آپ کے اوپر جو بم گرانے جا رہی ہے، میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں جس ملک میں آٹا 150 روپے کلو ہو، 150 روپے کلو ہو، اس ملک کا غریب کہاں جائے گا؟ جس ملک کے اندر غریب 1000 روپے کمائے گا، یقین کرے میں پچھلے 4-5 دن سے لاہور تھا اور وہاں پر ایک بیوروکریٹس کے ریٹس نکلے ہوئے ہیں۔ اب چودھری برادران کی تو مجھے عادت کا پتہ ہے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ان کو تو نوازنے کی عادت ہے۔ اب نیچے وہی سٹف جن کو میں ستمایا سٹف کہتا ہوں، وہ روپیے دیہڑیاں لگا رہے ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر سے۔ اب میں نے لاہور کے اندر جو میں نے مٹر گشت کی اپنے دوستوں کے ساتھ، یقین کریں اتنے چھوٹے بچے بل اٹھا کر بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے یہ اپنی زندگی میں پہلا کنسپٹ دیکھا ہے بھیک مانگنے کا۔ بچے سے میں نے پوچھا تو آپ دونوں چھوٹے بچے ہو، آپ کے یہ بل اٹھا کے مانگ رہے ہو، 2000 آپ کا بل آیا، کیا آپ کے گھر میں والد نہیں ہے؟ تو وہ بچے رو پڑے نہیں ہیں۔ چھوٹے سے میں نے پوچھا بیٹا آپ تو بہت چھوٹے ہو، تو کہتے سر میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن ابھی امی نے کہا ہے کہ یہ بل کے لیے پیسے مانگ کے لائیں تو ہم بل دیں گے ورنہ ہمارے گھر بجلی نہیں آئے گی۔ اچھا بجلی بھی کیسے آتی ہے؟
बिजली अल्लाह के फजल व करम से 12 या 24 घंटों में मेरा खैर 5-7 घंटे बिजली आपको मिलती है, बाकी तो लोड शेडिंग की नजर हो जाती है। देखें, तनकीद दर तनकीद आखिर कब तक चलेगा ये सारा कुछ। इमरान खान साहब आपको भी सियासी लचक देनी चाहिए, बाकी जो पीडीएम के जो चौधरी बरादरान हैं उनको भी चाहिए कि कोई लचक देनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब आप दुबई में बैठे हैं, आपको कोई ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि जिसमें ये सियासी नाज तफाकियाँ ख़त्म हो, पाकिस्तान के अंदर ये चलने वाला टोपी ड्रामा ख़त्म हो, हकीकी हकीकी कि उस मेरे गरीब तक उसकी हक सच की रसाई हो, मेरे मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो, मेरे मुल्क में इंसाफ हो, मेरी अदालतों में इंसाफ हो, मैं इंसाफ बांटूं, मेरा किसान ज़मीन का सीना चीर के अनाज उगाए, मेरा किसान उस अनाज से अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बच्चे दर बच्चे आगे निकलें, लोग निकलें। ऐसा हरगज़ नहीं हो रहा। अब होता क्या है, अब सियासी माफिया अगर आप ले लें, पॉलिटिकल बंदे को जी एक मुकदमा बन गया जी, वो तो नौज़बिल्ला को मखलूक आ गई ऊपर से आसमान से। अब वही एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज एक गरीब से होती है, उसकी माँ कचहरी के अंदर रो रही होती है, वो जेल की कतार में खड़ी होकर पर्ची लेके जाली में बेटे को मिलने के लिए तरस रही होती है, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, इसी तरह इन सियासतदानों को ये प्रोटोकॉल, ये देखिए इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, म्यार हमारा एक नहीं है, हम इक्वल टू किसी को ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए ये हालात अगर रहे ना तो हम दिवालिये हो चुके हैं। आईएमएफ हमारे बैरोक्रेट्स की जेबें फरोलने जा रही है, आईएमएफ हमारी गर्दन पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आईएमएफ हमारे घरों में हमारे बर्तन गिनने शुरू कर देगा। वो दिन दूर नहीं है कि हमें वो वक्त खुदा ना खास्ता देखना पड़ जाए कि मुल्क टूट जाए। जब तक अफवाज पाकिस्तान है मुल्क कभी नहीं टूटेगा। और रही बात अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो जहरीले अकाउंट्स के ऊपर रीट्वीट्स किए जा रहे हैं, ये लाजमी नहीं कि ये मैं कहूं कि ये पीटीआई की, ये नून लीग के हैं। ये देखें गैर मुल्की दुश्मन अनासर है। इंडिया के लोग बड़े सरगर्म है, दुबई में मीडिया सेल बन चुके हैं, यूरोप के अंदर बैठे लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की नातफाकी, सियासी नातफाकी से फ़ायदा उठाते हुए मुल्क को पूरी दुनिया में गंदा कर रहे हैं। देखें इस तारीख को ख़त्म करें। मेरा ख्याल है कि मैं तो हर दफ़ा अपने वीलाग में गरीब जो गुर्बत की लकीर के नीचे वक्त अपना गुजारता है, दो टाइम की रोटी के लिए, उसके लिए बोलता हूं। बाकी मेरी बातें शायद लोगों को इख्तलाफ हो, मेरा एक ही बयानिया है, सियासत नहीं रियासत। परचम को इज्जत दो। इमरान लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।